जय जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने समस्ते केमती अच्छा भलरे रहतु आपण मैंने प्रथम थर पर आमर यूट्यूब चैनल नवजीवन वाणी देखुं कि लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आसतु आम मैंने शुणा याकोब पत्र अध्याय 1 पद संज्ञा 27 दुर्दशा काल अनाथ और विधवा मानकर जत्न नेबा एवं संसार कलंकरु निजकु सुरक्षित रखिबा ही पिता ईश्वर दृष्टि प्रकृत निर्मल धर्म। यस मोर भाई भौणी माने निर्मल धर्म ए विषय रे लेखक साधु याकोब आंभमानक देइतिबा शिक्षा दुर्दशा काल रे अनाथ और विधवा मानकर जत्न नियो। यस अभाव रे असुविधा रे पड़ुतिबा आमर भाई भौणी मानक निकट को धाई की जीवा पाई ही सदा प्रभु आंभमान को साधु याकोब माध्यम आंभमान को कहते ही कुमारी मरिया कले लूक 1:39 से दिन मानंगरे मरिया जूदयार पार्वत्य अंचल एक सहर को जीवाई शीघ्र बाहरिले माने कुमारी मरिया उपस्थिति दरकार गोटे परिवार को जीवाई कुमारी मरिया शीघ्र बाहरिले। साधु याकोब आंभमान को शिक्षा देले दुर्दशा काल रे अनाथ और विधवा मानकर जत्न नियो और परिशेष आमर विचार जीसंगठारे तिबा प्रेम जोगु केते आमे अन्य मानकर जत्न आमे नेलु ता उपरे निर्भर करिबो। मातिक समाचार अध्याय 25 पद संज्ञा 31 राष्ट्रगुड़िकर विचार मनुष्यपुत्र जेतेबेले तांकर महिमारे देवदूत मानक सहित आगमन करिबे सेतेबेले से निज गौरवमय सिंहासन रे उपवेशन करिबे तापरे तांगर डाण पाखरे थिबा लोकमानक से कोन कहिबे। पद संख्या 34 जेतेबेले राजा तांग दक्षिण पार्श्वर लोकमान को कहिबे मो पितांग आशीर्वाद पात्रगण आस जगतर सृष्टि समय तुम्भमान जो राज्य प्रस्तुत ताहा अधिकार कर कारण कारण मुझे क्षुधित थी तुम्हें मत खाइबा देल मु तृषित थी तुम्हें मत पीवा देल मु प्रवासी थी तुम्हें मोर आदित्य कल उल्लग्न थी आ तुम्हें मत पिंधा देल मु पीड़ित थी आ तुम्हें मोर जत्न नेल एवं बंदिशाल थी और तुम्हें मत देखा आसिल। सेतबेले धार्मिक माने ताको उत्तर दे कहिबे प्रभु आपण केबे आपण को आमे केबे आपण को क्षुधित थिबा देखि खाइबा को देलु एवं तृष्ट थिबा देखि पीबा को देलु आउ तांगर राजांगर उत्तर कौन एथिरे राजा सेमान को उत्तर दे कहिबे मु तुम्भमान को सत्य कहे तुम्हें मोर एही भाई भौणी मान मध्य सबुठ नगण्य जनक प्रति जहा करिछ ताहा मन मो प्रति ही करिछ। प्रेज द लॉर्ड। यस मोर भाई भौणी माने तेणु आमे आमर भाई भौणी मान निकट को अभावग्रस्त आमर भाई भौणी मान निकट को जीवा दरकार। पुणी थे साधु याकोब ए विषय कौन कहती से कहती कर्म बिना विश्वास निरर्थक। याकोब पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 आम एमती पढ़ुछु हे मोर भाई भौणी माने केही जदि कहे तार विश्वास अच्छी अथच तार जदि कर्म न थाए तेबे सेथिरे की लाभ।
ଏପରି ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଦୈନିକ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରେ ରହୁଛି, ଏ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାକୁ କହ, ଶାନ୍ତିରେ ଯାଅ, ଶରୀରକୁ ଉଷ୍ଣ ରଖ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହାର କର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାର ଶରୀରର ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଅତଏବ କର୍ମ ବିନା ବିଶ୍ୱାସ ମୃତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧୁ ଯାକୋବ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆମର ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଯିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିଜ ପରିବାରରୁ। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସାଧୁ ଯାକୋବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଏବଂ ସଂସାରର କଳଙ୍କରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ। କେମିତି? ଲୁକଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 15। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତର୍କ ରହ, ସମସ୍ତ ଲୋଭଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହ, ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏଟା ସତ୍ୟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଏ ବିଷୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ତିମୋତିକୁ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମ ତିମୋତି ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 7। ପୁତ୍ରତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଏଇ ଜଗତକୁ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ ଏବଂ ଏଠାରୁ କିଛି ହିଁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା। ଯେଉଁମାନେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆଉ ଫାନ୍ଥରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ପୁଣି ନାନା ଆଦି ଅସାର ଆଉ କ୍ଷତିକାରକ ଅଭିଳାଷର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ଓ ଧ୍ୱଂସ କରେ। କାରଣ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ହିଁ ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ହେଲେ ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଯାକୋବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆମର ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏହି ସଂସାରର କଳଙ୍କରୁ, ସୃଷ୍ଟି ବସ୍ତୁଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର ଭଳିଆ ସାଧୁ ଯାକୋବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ସାଧୁ ଯାକୋବଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଶ୍ରବଣ କରି ଯେମିତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପୃଥିବୀର ମାୟା ବିଳାସରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଧନ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜପତପତ୍ରରେ ଥିବା ତୁମର ସନ୍ତାନଗଣକୁ, ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ
से माने जो आड़े था ना कहीं प्रभु यही धन्य मुहूर्त से आशीर्वाद करते प्रभु से भितर केत जन बर्तमान जो समस्या सम्मुखीन होती प्रभु से समस्या तुम्हें ही से समाधान दे दिंतु प्रभु वाक्य माध्यम कथा कहतु प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान आशीर्वाद करंतु आमीन। जय यीशु।